श्री स्वामी समर्थ. श्री गुरुदेव दत्त. आज आपण ओम स्वामी समर्थाय वैभव प्रदाय नमः या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत. हा मंत्र शेवटपर्यंत स्किप न करता ऐका. हा मंत्र श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेसाठी अत्यंत प्रभावी मानला जातो. या मंत्राचा नियमित जप केल्याने भक्तांना विविध आध्यात्मिक आणि सांसारिक लाभ मिळू शकतात. या मंत्राचा जप केल्याने चित्त शुद्धी होते आणि आत्मज्ञान प्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो. वैभव प्रदाय या शब्दामुळे हा मंत्र ऐश्वर्य, आर्थिक स्थैर्य आणि घरातील सुख शांती वाढवण्यास मदत करतो अशी श्रद्धा आहे. नियमित जप केल्याने मन शांती प्राप्त होते आणि तणाव कमी होतो. तसेच भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी हा मंत्र प्रभावी मानला जातो. सकाळी किंवा संध्याकाळी शांत वातावरणात हा मंत्र जप करावा. हा मंत्र 11 किंवा 21 किंवा 108 वेळा जप करणे उपयुक्त आहे. स्वच्छ आणि शांत जागा निवडावी. पूर्ण श्रद्धा आणि समर्पण भावनेने हा जप करावा. स्वामी कृपा तुम्हाला जरूर लाभेल. मंत्र जपल्यावर तटकारक अनुभूती निर्माण होते, ज्यामुळे मानसिक ट्रेस कमी होतो आणि आपल्याला स्वामी समर्थ महाराजांसारखी एक परिचिती सुरक्षितता वाटू लागते. नियमित जपामुळे मन शांत आणि केंद्रित होते, जिथे ताण तणावाचा प्रभाव कमी होतो. स्वामी यांच्या आशीर्वादामुळे अनुभूती आपण कोणत्याही लढ्याला सज्ज बनवते, ज्यापासून आत्मज्ञान आणि अंतर्मन उघडते. हे मंत्र एक साधकाची आध्यात्मिक प्रवासाला वळवते. आपण आता या मंत्राच्या प्रभावाची अनुभूती येणारी एक कथा सांगणार आहोत. एक भक्त आयुष्यातील अडचणीमध्ये हरवलेला, मनोमय संकटामुळे आत्मा थकला होता. त्याला नोकरीच्या मुलाखतीसाठी तयारी करायची होती, पण भयानक व्यग्रता आणि दोषांनी त्याला खूप पिडलं होतं. त्याचा विश्वास ढासळू लागला. त्याची आईही खूप चिंतेत होती. अशा वेळी त्याने ओम स्वामी समर्थाय वैभव प्रदाय नमः आणि तारक मंत्र याचे YouTube व्हिडिओ ऐकायला सुरुवात केली. या तारक मंत्राचा व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देत आहे, जरूर पहा. या मंत्राच्या जपामुळे त्याचं मन शांत झालं. मुलाखतीचा दिवस आला. त्याने पूर्ण प्रयत्न केला तरी त्याला उणीव वाटत होती, पण हार मानण्याऐवजी त्याने विश्वास संपूर्ण भक्तीने मंत्र जप केला. विश्वासाने स्वामी समर्थ महाराजांच्या आश्रयात त्याचं मन शांत झालं. याच वेळी अचानक त्याला YouTube वरील युजरकडून ट्रान्सलेशन ऑफ तारक मंत्र किंवा मंत्राचा अर्थ सापडला आणि त्याच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आले. या अर्थाने भक्ताला स्पष्ट संदेश मिळाला की ऑल्सो फेअर नॉट, स्वामी इज विथ यू ऑलवेज. म्हणजे भीती दूर करा, कारण स्वामी तुमच्याशी सदैव आहेत, पाठीशी आहे. हे वाचताच त्याला गडद काळाच्या मधोमध आशेचा प्रकाश मिळाला. त्याच्या विश्वासाला नवचैतन्य मिळालं. खरं म्हणजे मंत्राने त्याला मानसिक स्थैर्य आणि आयुष्यात पुढे जाण्याचा आत्मबल मिळाला. त्यामुळे स्वामी भक्तांनो, या अनुभवाची प्रचिती तुम्ही नक्की घ्या. हा मंत्र तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत स्किप न करता पहा. चला तर मग आपण या मंत्राला सुरुवात करूया. तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब, कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा. ओम स्वामी समर्थाय वैभव प्रदाय नमः. 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 ओम स्वामी समर्थाय
वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः।
ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय
वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः। ॐ स्वामी समर्थाय वैभवप्रदाय नमः।